We are Group 1 from the Indonesian Economic course, consists of Tuti, Anggun, and Cahya. Today, we are interviewing Mr. Aris Budianto at the Riau Manpower Office. With materials, transformations of labor structure in Indonesia, the challenge of the 2030 demographic bonus. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, Riau itu berada di posisi kelima tertinggi untuk produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Apa yang kira-kira menjadi faktor utama yang mendorong produktivitas di Riau bisa meningkat seperti itu? Yang namanya produktivitas itu banyak faktornya ya bagi tenaga kerja, yaitu bisa dari gaji karyawan ya, kemudian atau istilahnya sekarang ini UMR kita yang mana setiap tahun itu selalu naik, itu juga menjadi semangat untuk dari pekerja. Kemudian fasilitas yang didapatkan baik itu dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian fasilitas lainnya yang diberikan oleh perusahaan dan juga pemerintah, sehingga menjadikan tingkat produktivitas tenaga kerja juga menjadi semakin baik dan meningkat. Ya, terkait dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja tadi, Pak, bagaimana program yang saat ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Riau khususnya, Pak? Jadi tenaga kerja, calon tenaga kerja itu juga kita berikan pelatihan ya. Jadi di Dinas Tenaga Kerja ini ada pelatihan yang sifatnya kompetensi, baik itu nanti mulai dari sesuai dengan basic dan keahliannya, itu juga ada tentang peningkatan produktivitas untuk UMKM juga kita lakukan pelatihan pada UMKM, baik itu nanti untuk bidang pemasarannya maupun menghitung bahan baku dan juga bagaimana dia dapat memasarkan lewat media online dengan ada pelatihan digital marketing. Sekaligus kita juga ada sertifikasi untuk calon karyawan, calon tenaga kerja, dimungkinkan untuk diikuti oleh siapa saja. According to the interviews, efforts to increase labor productivity in Riau Province focus on developing skills through training programs at vocational training centers or VLKS at the national, provincial, and district or city levels. The trainings are based on competency clusters, making them more structured and in line with the needs of industries in Riau. The training includes technical skills such as welding and automotive mechanics, supported by the availability of training equipment. The interview also highlights programs to improve the productivity of MSMEs, including training in marketing, raw material calculations, and digital marketing, as well as productivity consultation for medium-sized business. The interviews also emphasize the importance of competency certifications, which gives formal recognitions of participants' skills and help boost their motivations and competitiveness. Accredited training institutions are also important to ensure the quality of training and certifications. According to the interviews, all these programs are part of a coordinated effort to achieve the main goal, improve quality of a competitive workforce, showing a Riau Province commitment to preparing a workforce that can compete in an increasingly demanding labor market. Kemudian Pak, bagaimana pendekatan pelatihan tersebut antara daerah perkotaan dengan pedesaan? Apapun itu kegiatannya ya, apapun itu nanti masyarakat, baik itu mau di kota mau di desa, yaitu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Tapi memang ini terbatas ya. Jadi peminatnya banyak ya Pak pada pelatihan? Iya betul, untuk peminatnya lumayan banyak, melebihi lah dari yang kita buka gitu. According to the interviews, vocational training programs in Riau Province are promoted through social media platforms like Instagram, reflecting a shift toward digital information disseminations. While this allows for wider outreach, it may create a digital video between urban and rural communities due to differences in internet access.
Registration is done online, and although interest is high, limited access to technology in rural areas could hinder equal participations. The training programs are tailored to participants' needs, offering both basic training for the unemployed and upskilling for those with prior experience in line with the Rio Manpower's Office strategic focus on reskilling and upskilling the youth workforce from age of 15 until 24. Although the interviews state that opportunities are open to all, in practice factors like limited infrastructure, internet connectivity, and transportation in rural areas can affect access to the programs. The high public interest shows increased awareness of the importance of skill development, but also highlights the challenge of limited training capacity. To ensure inclusivity, the interviews implied that more diverse and accessibility strategies are needed to reach communities with limited access to digital information. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, dalam meningkatkan produktivitas ini, program-program tersebut tadi pasti Dinas Tenaga Kerja ini menghadapi tantangan kan Pak? Nah, apa tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas tersebut Pak? Kita belum bisa menjangkau semuanya ya, artinya belum semua masyarakat tenaga kerja juga dapat memanfaatkan itu karena memang kita terbatas. Nah, jadi kita juga mengajak untuk pihak-pihak perusahaan juga untuk pelatihan-pelatihan. Ini ada kolaborasi gitu ya Pak antara perusahaan Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan. Betul, ada beberapa kita yang kita lakukan kerjasama seperti di Pertamina Hulu Rokan, itu juga ada memberangkatkan pelatihan ke BLK di Serang ya, di Banten. Itu ada pelatihan welding untuk pelatihan selama kurang lebih 2 bulan. Itu semuanya dibiayai, itu mulai dari pelatihan di sini, pembekalan, sampai kita naik pesawat pulang pergi, dan juga selama makan minum selama semua ditanggung. Nah, itu sebetulnya tanggung jawab sosial seperti ini oleh perusahaan kita inginkan. Ada juga kita kerjasama dengan APT Indah Kiat misalnya untuk mereka membuka pemagangan mandiri ya. Dengan ada magang ini mereka tidak usah lagi membuka lowongan kerja, karena yang magang ini diproyeksikan untuk menduduki posisi yang ada di sana jika ada yang pensiun ataupun membutuhkan tenaga kerja. Berarti Dinas Tenaga Kerja ini sangat mewadahi tenaga kerja di khususnya Provinsi Riau. Alhamdulillah selama ini ya kita laksanakan semuanya upaya-upaya kita untuk meningkatkan kompetensi. Memang tantangannya itu tadi selain keterbatasan anggaran juga, tapi kita coba kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga ini semuanya bisa kita kembangkan lah untuk langkah-langkah dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Riau. According to the interview, the main challenge faced by the Manpower and Transmigration Department in Riau Province is the limited reach and budget of labor productivity programs, which makes it difficult to serve all communities in need competency training. Despite this, the province has seen a positive trend in reducing the open unemployment rate or TPT from 6.32% in 2021 to 4.37% in 2023, and that indicating some success. To overcome this limitation, the department has collaborated with companies through CSR programs such as welding training with Pertamina Hulu Rokan, which has contributed to TPT reductions in regions like Kampar, Rokan Hulu, and Indragiri Hilir. Other strategies include internship programs with companies like PT Indah Kiat, giving job seekers hands-on experience while meeting industry needs. The department also offers diverse training programs such as smart home systems, computer skills, and graphic design in cooperation with the Ministry of Manpower. These efforts have supported TPT reductions in urban areas like Pekanbaru and Dumai. The through rates remain above the provincial average. The department is also opening international internship opportunities, especially in Japan, to boost workforce competence and employment. Long-term strategies include creating MOUs with companies to prioritize BLK graduates and attracting investment by improving infrastructure and reducing bureaucracy. These efforts that are gradually yielding positive results despite regional disparities.
Future policy implications based on the case study of labor productivity in Riau province are as follows. For the first is equitable workforce development. Local governments need to encourage equal distributions of training and skills development to remote village so that all people, but in cities and villages, have equal access to improve the work skills. And then for the second is private sector collaborations. Collaboration with companies through social responsibility or CSR programs is essential to expand training and internships. This can speed up employment and increase productivity directly in the field. And then for the third is competency-based training expansions. Competency-based training programs such as mechanics, digital marketing, and welding need to be expanded to cover more industry sectors in line with future jobs market needs. And then for the fourth is digital access for rural areas. To ensure equitable access to training information, there is need to expand digital networks and literacy in rural areas so that they are not left behind in productivity improvement programs. And then for the last one is sustainable funding and incentives. The government needs to find alternative and sustainable source of funding such as cooperations with SOEs and large companies so that training and productivity improvement can reach more workers each year. The next mystery is about the dominance the informal sectors. The informal economy emergence from recent trends and projections of the process scaled the industrializations in Basri 2009. So, this sentence reflects how structural and regulation challenges contribute to the persistence of the informality in Indonesia labor market. By 2023, 47.87% of Indonesian workers were the informal sector. No legal protection, no social security, and no formal labor rights. Pak, selanjutnya itu mengenai sektor informal. Menurut Bapak, bagaimana mengenai tren pekerjaan informal di Riau yang menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Pak, terkait sektor informal? Kalau sektor informal ya sebetulnya saat ini yang banyak itu adalah dibutuhkan bagian apa namanya itu pemanen sawit ya. Pemanen sawit itu kan memang sangat dibutuhkan karena banyak juga yang punya lahan sawit ya, tapi tukang panennya yang susah carinya ya. Nah itu yang sekarang sebetulnya jadi kendala, bahkan di negara lain pun termasuk Malaysia tetangga kita juga membutuhkan sebagai tenaga pemanen sawit. Tantangannya memang mereka ini kan mandiri ya, artinya tidak tergabung dalam satu kontrak tertentu ya, ada kontrak tertentu nggak ada kontraknya. Mereka juga tidak ada jaminan ketenaga kerjaannya atau jaminan sosialnya, BPJS-nya juga tidak ada, sehingga terkadang permasalahannya yang muncul itu ya mereka bisa bekerja sesuai dengan keinginan mereka sendiri, kapan mau kerja, kapan mau tidak, kan gitu kan. Kemudian juga tapi ketika ada permasalahan, nah ini agak sulit untuk kita bantunya karena mereka tidak istilahnya ya buruh harian lepas kan, tidak ada ikatan kontrak ataupun tidak ada ikatan hitam di atas putihnya. Dalam jadi ketika dia terjadi kecelakaan kerja, nah ini nanti masuknya paling pribadi melalui BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau misalkan dia punya BPJS Ketenagakerjaan kan bisa dibantu ya, yaitu mungkin dari rumah mau ke ladang, kemudian kecelakaan jatuh, itu mungkin masih bisa dibantu kalau ada BPJS Ketenagakerjaannya. Misalkan dia meninggal di dalam bekerja, di dalam panen sawit tadi ya, itu beda lagi, ada santunannya. Nah, seperti itu kita belum bisa masukkan mereka ke dalam kategori tenaga kerja yang memiliki hak perlindungan karena dia belum ada ikatannya ya. Dia nggak tahu di bawah perusahaan apa, kan nggak ada. Sebetulnya itu sih kelemahannya kalau dia pekerjaannya itu ya tidak ada hitam di atas putih atau tidak masuk di dalam daftar tenaga kerja yang dimiliki oleh satu kalau UKM atau usaha itu sudah malahan ya, kayak misalkan kita ada usaha kue, usaha makanan di sini khususnya di kota besar ini, kebanyakan pesertanya itu sudah kita tenaga kerjanya itu sudah kita arahkan untuk dapat BPJS Ketenagakerjaan, mengikuti itu. Jadi misalkan dia masak kena oven panas gitu kan, nah ini bisa kita klaim atau kita bantu melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Okay, next is about the dominance of the informal sector intervention sessions. So this is the analysis for the answers about the average net wage or wage of informal workers in Riau province. The graph is referenced by the data in the graph, which show that the agricultural sectors in here with the line blue, which includes the plantations activity such as palm oil, has the highest average wage in the number of districts such as Palawan, Siak, and Pekanbaru City. This reflects that despite by in the informal sectors, work in agriculture can generate relatively high incomes. However, the high wages are not always proportional to the job rotations obtained. The graph also show that the wage in service and industry tends to be the lowest, while the agricultural dominates in the terms of income in many areas. This explains why many workers remain in the informal agricultural sectors, despite their legally and socially insecure status. This while the trends that slight declines in the number of the informal workers in the Riau, the sector remains structurally strong, especially in labor-intensive agriculture. Policies are needed not to only encourage formalizations of the workforce, but also improving the social securities for those the informal sectors, so the transitions to decent and secure employment can be truly realized. Berdasarkan yang Bapak bilang tadi kan kayak UMKM kayak menjual kue gitu kan Pak. Jadi mereka yang awalnya UMKM udah mulai dipindahkan dari sektor informal ke sektor formal kan Pak. Dinas Ketenagakerjaan. Itu menurut Bapak udah mulai berangsur itu mudah atau sulit Pak? Ya sebetulnya tergantung pimpinannya masing-masing ya, tergantung pimpinan UMKM tersebut gitu kan, apakah dia ingin mengikuti program ini atau tidak. Tapi dengan adanya sosialisasi kita jelaskan keuntungannya seperti ini kalau mereka mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ada plus minusnya, semuanya dijelaskan dengan rinci, dengan jelas. Bahkan kita gandeng juga BPJS Ketenagakerjaannya untuk bisa langsung menjelaskan. Biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebetulnya ketidaktahuan mereka inilah yang membuat mereka ragu, takut untuk tidak ikut di dalam mendaftarkan tenaga kerjanya. Tapi berangsur itu begitu kita jelaskan, kita informasikan dengan baik, ini kan menjadi terbuka, pimpinannya juga menjadi terbuka, sehingga dia ingin juga mengikuti aturan di pemerintahan ini. Jadi berangsur ya lebih, ya tantangannya mungkin belum semuanya tersentuh, tapi pelan-pelan secara umum itu sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan. Termasuk juga nanti kita ada bantuan misalkan untuk peningkatan produktivitasnya juga di UMKM, itu kita adakan pelatihan dari dinas. Ya pelatihan untuk bidang manajemennya lah kan. Kalau manajemennya itu bisa di kita, tapi kalau untuk pemasaran itu bisa nanti kita, biasanya mereka sudah ada wadahnya di dinas perindustrian, kemudian di UMKM, dinas koperasi UMKM juga ada. Baik itu nanti kalau di perizinan bagian perizinan UMKM itu dia bisa ada di dinas perdagangan ya. Dinas perdagangan dan koperasi dan UMKM, dia ada unit-unitnya yang bisa membantu UMKM ini untuk memiliki usaha yang memang ada izin-izinnya, semua izin-izinnya diikuti. Karena dengan mengikuti itu mereka lebih mudah untuk mendapatkan bantuan-bantuan. And then for the next is about the percentage of the formal and informal labor in Riau Province from 2021 and until 2026. We can see here if the formal graph lines show that have the increasing to 47.87%, and then for the informal lines show that the decreasing. So the employment trends in Riau show a positive shift from the informal to the formal sectors between 2021 and until 2023. However, informal workers still make up more than half of the total workforce. Therefore, the continuous efforts from the government are needed to promote job formulations and improving the labor protections. Sebetulnya mismatch ini tidak menjadikan satu halangan kalau memang kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan itu sudah berbasis kompetensi. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak dimiliki oleh lulusan-lulusan kita. Misalkan jurusan AC, tapi perusahaan buka jurusan welder. Nah, apakah peserta itu tidak bisa mengikuti? Ya belum tentu. Dengan mengikuti pelatihan tambahan. Jadi kita itu kalau melakukan pelatihan itu by order gitu. Pelatihannya apa? Apa yang dibutuhkan perusahaan? Perusahaan butuh apa gitu. Itu yang kita buat pelatihannya. Kita analisis kebutuhan pelatihan atau analisis kebutuhan diklat.
supaya tidak mismatch. Nah, pelatihan ataupun magang atau pola training yang beberapa bulan ini bisa melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing diri kita. Kadang bukan hanya keilmuan ataupun kompetensi yang dimiliki, tetapi lebih dari itu juga kita punya attitude yang baik atau tidak. Baik itu kejujuran, etos kerja yang tinggi, disiplin. Ini kan bisa dilihat kalau kita sudah masuk, tapi kalau belum masuk kan kita hanya bisa menyampaikan secara lisan aja kan, tapi kan buktinya belum kelihatan. Nah, sebetulnya nanti dilihat di dalam training tadi ataupun di dalam magang tadi. Based on our interview with Mr. Aris, one of the main reason graduates hard to find jobs is because mismatch between their educational background and the skill that companies are looking for. To overcome these issues, Riau Provincial Manpower Office offers training and internship programs for job seekers who lack the required skill that companies want. These programs are usually announced through their official Instagram account and are designed to prepare the workforce to meet industry demands. And in the end, Mr. Aris also explained that not only hard skill that graduates need, but also soft skill. Soft skill such as critical and analytical thinking, problem solving, communication, creativity, and flexibility. These are the skills that companies want from their labor force. This is essential for adapting to dynamic work environments and meeting employer expectations. By improving hard skill through trainings and internships and encourage labor force to enhance their soft skills, the Manpower Office helps bridge the gap between graduates and employers. This plays an important role in reducing labor mismatch and increasing the chance of job seeker being employed.